What a nice start for our fourth entry to our championship round. We are live right now at the official Facebook page of Delhi Hub. O ato komentator ng bunga ni Cholana Kango sa Nahiyas. Guwapo. Ito ako. Kinagwapuhan sa nagwapo. Sa nagpati sila. Okay, kaliwan ko. Password, password. On the lead, Kisana. Okay, shoutout Rosalyn Tapdasan from Team Cagao. Okay, shoutout. Oh, Rosalyn Tapdasan from Team Cagao all the way from Liloan, Cebu. Okay. Ang ilang mga kambraso hugaw na abot kita sa Inayagan. Okay. What's up, Team Cagao? Okay. Shoutout. And shout out po ni Gio. Oh, Resurrection Trio. Okay na tayo, Gio. Okay, so naku na si Boam. Ito ang programa sa ito ang pagkarerahan sa San Juan 2025. Ikan sa tuyan, hapto bilis sa San Juan. 15 na hanap tao yun. O, nagtukan ka na lang, nanginhas niya eh. Nananaw, nanginhas? Nananaw. Hey, city of content. Di Papa, murag kaila sa entry. Di Papa, murag kaila sa entry. Di Cagao, way pili. Approaching the first mark, making the first, last, final right turn. Approaching the second mark on the lead, John Garbuo. Sakto ba? John Garbuo. Isa ito mo na. John Garbuo. Okay, followed by isa. Okay, shoutout John Garbuo. Tayo, wala lang. Okay, arini kaugon sa liko. Okay. Kinsay maayong muliko o mulipat, makahigayon yun. Hala, nabangan. Hala. Hala. Hala, murupatulong sila ulit. Yes. Okay. It was the lead. Shaggy